নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে পূর্ব আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে আজকে করবুকে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে তিপ্রামথার পক্ষ থেকে আজকের একটি পথসভার আয়োজন 43 করবুক বিধানসভা কেন্দ্রের রামভদ্র এডিসি ভিলেজের যোগেন্দ্র পাড়াতে এবং নিউ গোমতী এডিসি ভিলেজের গৌরীগাং পাড়া ব্রু শরণার্থী ক্যাম্পে আজকের একটি বিশেষ বৈঠক বা পথসভার আয়োজন। সেই বৈঠকে মথার নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে যে পূর্ব আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা তাকে সমর্থন জানাতেই এই আয়োজন, এই সভা বলে খবর। করবুক থেকে মথার কর্মীদের কি বক্তব্য উঠে এসেছে, ভোটকে ঘিরে তারা যে সভার আয়োজন করেছেন, যে প্রচার চলছে তিপ্রামথা এবং বিজেপির যৌথভাবে রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই, সেই জায়গায় করবুক থেকে কি বক্তব্য উঠে এসেছে শুনুন। যে ওয়ানসুমুং যে সানমানি আবুনো বরনানি বাগै যে তিনি प्रतिज्ञाबद्ध खालामनायनि बागै जों बर'नोबो ब्लाइखे धन्यबाद मारो। आमनि बागै जों दाबो खोथालायै बिजेपि आइपिएफटि এবং তিপ্রামথা अ महाजुखायै जों आगामी भबिष्यतबो जों जेहेतु बर'सोना रोनाय होनाय गसिका ओंखाय जों आसा खायो बर' रोनाय टाइम फ्रेमनि मध्य बिनि बागै जों बर'बाय खोथालायै सामना फैनाय दावफानि सामना फैनाय कारण अर बुबाग्रा जे आरो गसरै फैका जों अर जुदि डिसिप्लिन मते तंनि आंके आबो जाते बुबाग्रानि जाते कमनि बिलुनिया जा बा बनि नायमानि मते उनिया जा जाते अमहाय ताखैथों जों जागा जागा डिसिप्लिन वाइज जों फिल खायो जों बर'बाय जों अर तिप्रामथा होनियागै बिजेपि होनियागै आइपिएफटि होनियागै जेहेतु जोंनि दाबिसे कतर जोंनि दफानि मोथांजानाय लामा आबोनोसो जों नागारमानि अर के बर सामताम खाय आबोनोसो सिन्ता खाया जों वानसुमानि कथरना लानाय बुसखाङो जों याफ्रि बारसा फान बारसा खायै हिमै थाङै जों बर अब जों दाबिनो मानना लानाय आबनो आन्ताय बिसि पाल पाल लावनिया केनना जों दिनै हाखोनि नगाय फाइजा बरबो खुब टायार खुब बर परिश्रम जा आबोनि बागै बरनोबो जों समय रोनाय ओंखाय आसनो सानाय ताबुराव जों बुसखाङाव खानाताय खायसा 10टा समय जों अडिटोरियम हल बा जोंनि अमर करबुनि इनडोर गेम इनडोर हल जों आरो साबजुनालि आरो मिटिं दङो नर जतन फाइबेदि मानजा फाइदि अचिनि अ नगरा प्रसम आरो बिमान जानाय खानाताय जत जागानि फाइनाय ओंखाय आं अमिनबो हामबायदो केनना बनि जे चुक्ति बतिनि असं जराफानले हाइतलांखा हामबाय अमिनबो बुसखाङाव बनि यु बजेतु यु बुसखाङाव बहुतनि भबिष्यत दङो नोंबाय जों ट्राइ खायखानि नोंताय साक्सेस होनाय आमनि बागैनो आंनाव जतनताय बुसखाङाव याफ्रि बारसा खाय सेनानि बागै फान बारसा खाय जों बुबाग्राना लगिरखे बुबाग्रा जिनि फाननो मानै हायना हाय ब जिनि बागै ताइबो दाबि कतर कतर सानै तुमनाय हुवानि बिसिंतै आं तिनि कत सालमानि बिसिंतै नाल जतन पाइप्लेया हामजों मनोमन बिसिंतै अरनो पाइखा बुबाग्रा आयु लंथों तिप्रासा दफा आयु लंथों बिजेपि आइपिएफटि तिप्रामथा महाजुर आयु लंथों हामबाय। সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। ভোট দেওয়ার আহ্বান এবং তার সঙ্গে কর্মী সমর্থকদের কিভাবে প্রচারে ঝাঁপাতে হবে, কিভাবে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে তারা আগামী দিনে কর্মসূচিতে নামবেন, সবটাই আজকের এই বৈঠক বা পথসভা থেকে উঠে আসে করবুক থেকে। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসবো, সঙ্গে থাকুন।